असल मंजीटा कही देले तमे कहूच फालतू कथा हेलो काई मां मो सुना कौन काई कांदुच मते कहूच कहलु देखिलो केमिति बर सहित तू बाहागर कर तू स्वामी तू कोन एमिति कथाता कहू से य काल पर कालर देवता से तोर तू एमिति कोन चोपा ना मोर इह काल पर काल 10 मिनिट पर एटा बंचिबो कि न बंचिबो ठीक नै कहि कोन लोक को आका कोन कहिए कहलु कोन म हेलो जियो से एमबीए करिची 30,000 दरमा पाउ से बीए करू मोर कोन जाउची बा सुनी ही जा टिके सुन मो कथाटा सुन तो काई के सुनिबी मु ताकू गाडी से मते गाडी रे बसई न मु ताकू बसई कि नेबी कहलु तू ठीक रह भाई आसु तोर काई कोन भाई आसु म तू गोटे केमिति लोक जत बाहागर मा कांदे न तू ताकू जते बेले प्रथमे देखिली खाली गंजीटा आ धोती देखा होला परे देखिला मुंडटा ओडे बाहरी छी एमिति कोन ओडे धोरी माछि कि आनी जो कहला चलो मो माडा बरा मो भाई कोडे गला भाई भाई ए भाई भाई कोडे ला मो भाई कोडे कौन है कह खोजी जाइतिले खोजी आनिबे भांगी जाइतिले गड़ाई देबी कौन है मते कह एटा की कोउटा एटा वो तो स्वामी से तो हजबेंड तू कोन लो इमिति कोन कथा ता करछु स्वामी केमिति एटा को मो बर करिछु लो ये बाहागरिया कार्यक्रम टिके माने खिया पिया कर नाही सुखी सकी जाईची आ खाली ताको पानी पेइथिबे तमे कोन काली पकुरी किछि खाइजो ना मो कि उपास देख उपास ता पाटी खन्नी मारछि ता बोल जे एमिति आउट ढेडटा कोडा आनी के छेडा करछु मो सामने रे काई कोन मोटा असुविधा आगे लागे मोर कोन असुविधा है कोन मोटा कोन ता असुविधा तार जिम जाउची हां देख फुले में हां मो पाकर आसी के जे सलमान खा इमरान हाशमी आसी मो पाकर ट्यूशन है 14 सेकंड एते आ फुल्लानी बा फाटे जीव तोर भाई हां देखे मु तोर गोटे बोली भौणी पिला दिन आज बंद मते केबे भी अभाव रखिनु ना मोर जदी किछ दुख सुख हबा तू ही बुझिबू मला मु बुझिबी ना के पदा लुका सी बुझिबे ना कोन ताबत को भलो टुका संग तोर बाहर देबी से तार सुख दुख से तार बुझिबो जदि अति किछि असुविधा कला तार मते संगे संगे कहू माउजर नेमी कान मुंडार नगे देमी जासा उड़ी जीवा कथा हां कोन असुविधा कोन हो मते कहू कोन असुविधा हो मु बाहागर मु एबे जेमति भी रहउथिली जेमिति सजबाज होउथिली सेमिति ही एबी आ ता घरे रहि किनी मते चुप हेइ बसिया पई कहबो सा चुप हबुनी तू चुप जमारू हबुनी तू एठी जेमिति उत्पाद होतलु बाहागर पर भी सेमिति उत्पाद हो दिन बंधु को कहि दी हम दिना एडी पानी पानी दिया दिया करछि दिना के भाई दिना के तो घर को गले जानी परिबुन दिना के काली पदर मु पठेवा दरकार नै से आज भी बोते जियो सांगरे जीव देखे हला दिन बंधु तोर एठी जेमिति केयर नउतला सेठी भी सेमिति केयर नबो असुविधा को हाउ ताले आउ कोन असुविधा बाडे बतते जदी मारला मते कहू मते ता तो आ जीवन देखुछु माने सुरिश गुटा करे जीवन जेती या जीवन सेती मो जाई कथा आसीबा पूर्व तू 2-3 थरो ट्रायल नबु तंटाउ धर नबु फड़िया दिटा उधरी पेटी दबु कांथारे जदी ता बाद भी से उत्पात हला मते कहि को कोन माने हैंड बम नै कि जीबी पूरा उड़े भी पोका बम पड़िबो ये उड़िबो से बाडा पिटा सत्तर करबन तो बाडे मो भौनी की ना ना मो भौनी के बाडे ना सत कथा को ना सत हो जे मु बाडे तो निश्चय उपाड़ी देबी गुटी गुटी धरि के फोर्स पेरे आई विद सेव कला बलिया तू दियो छुन को मारी हां तू मारी पारी बुनी बे मारी बुनी कोन ए सा मो भौनी की तू बाहा माने के आछु तो घर साला पंजाबी नहीं एटा कोनटे पिंदी गइछु एटा गंजीटा पिंची हैं गंजीटा ना तो खाली उडे गामुछा टांगिला बलिया कांथारे देखाउ तू मु तो तम तो परिस्थिति कोन इमिति कोन हेछु मते कहलु टी तो खाइनु की तू मु तो टोटली खाइले मई काई आज उपास पूरा आज रहिछि हां हां काई की हां उपास काई रहिछि सांग माने कहले माने बा होई जा गोटे भलरे गोटे संसार दुख करिवु हां बे रोजा बाहागर जे बर गुटे दिन रोजा बस नमस्कार काकू मारिबो नै ठीक सेही तू जा मागिबू तते सेया मिलिबो मद दियो मद देबे मांस चिकन लेग पीस खाइबू सेही कथा भाबी कि मु बाहाली हां बाबा को तो आईची बा हेने को हेची कोटी हते को कोन असुविधा हां श्याम गारा 6-7 माई पियासी मते जो ढाळीले कोन ढाळले माने पानी जो ढाळीले पानी नु कोन मते जो ढाळीले माने कोन खाली जो व्हाइट ये माने धोबला धोतीटा पिंची जो को माने कष्ट रे मु रहिची जाकी जुकी के की रहिची हां सेही परठार मु जमा खाइनी कोन खाइनो अरे बुझे की को कोन खाइनो हां तो बा हला मात्र तो भात भात किछ खिया जीवनी हां खाली लेंबू सरबत पानी तो सर जीव हां इति बस आई जो गाड़ी रे जो सब लोग मुंडो पुरे कि तुमको नमस्कार करतले रेस्पेक्ट करतले भाई रजा परा बर गुटे दिन रो से भाई तमे सारा बुझुन कोन
ସିଏ ବିୟର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହୁଇସ୍କି ପାଇଁ ସବୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ। ଓହୋ ତମର ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ଅଧା ବାଟରେ ଠିକ ଯୋଉ ବ୍ରାସ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଯାଇଥିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଅଧା ବାଟରୁ ଫିଟେଇକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି କାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫିଟିଂ? ସିଏ ଅଲଗା କୋଉଠି କାହା ସାଙ୍ଗେ ତ ଇଏ ତାର ଅଛି ଟାଇପ ଥିବ ମାନେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା? ଅଧାରୁ ଆଉ କୋଉ ବାହାଘରିଆ କଲ୍ ଧରିଥିବ। ଓହୋ ହୋ ମୁଁ ଅଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା ତମେ କିଏ ଯାଉଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ 9:30 ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଜି ବାଜିଲାଣି କେତେଟା 3:30 ତମେ ମତେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ଘଣ୍ଟାଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍ଗୁନ ତମ ହାତକୁ ଝିଙ୍କି ଦଉଛି ଏମିତି ସେନେ ହାତ ଭରା ଦେଇକି ରଖୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଜୋଇଁଟା ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ନା ଅସୁବିଧା ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବୁନି। ହେଲେ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, କଥା ତ ଅଛି। ତମେ ତ ଉପାସ ବୁକର ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲଣି ମରିଯିବ ବୋଧେ ତମେ ତ ଡାଲା ବାଉଛି ତମର। ନା ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଆଇ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡିବ ଆଉ କାଠେଇ ନେବା। ହଁ ଶୁଣ ହଁ। ତମର ମରିବାର ଅଛି ଯଦି ଏବେ ମର ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ମରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଜୀବନ ମାନେ ସଂସାର ମୋ ଭଉଣୀର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ହଁ ଏବେ ମରିବାର ଅଛି ଯଦି ମର ଫାଇନାଲ ମର। ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ହଁ ନହେଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରି ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଏଠି ନା କଣ କହୁଥିଲ ବୋଉ? ହଁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ହଁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଏ ଗୁଣ୍ଡୁରି ତମେ ଏଇ କ'ଣ କଲ ଗୁଣ୍ଡୁରି? ମୁଁ କଣଟା କଲି? କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲନି ତୁମେ? ମୁଁ କଣଟା ପୁଣି କଲି ଯେ ବୋଉ ତ ସେଇ ଖାଇବା ଘରେ ତାଲା ପକେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଖଟା ସେଇଠି ଡାଲମା ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଧରିକି ହାତରେ ବୁଲୁଛ। ମୁଁ ପୁଣି କଣଟା କଲି ମତେ ଆସି ପଚାରୁଛ? ଗୁଣ୍ଡୁରି তুমি ভুল বুঝছো গুন্ডলি ভাল পাইল মতে বাহালা ଆଉ ଜଣକୁ ଏକ ଠିକ କଲ ଗୁଣ୍ଡୁରି। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ ମୋ ଭାଇ ମତେ ଯୋଉଠି ସିନା ବାହାଘର ଦବ। ଆରେ ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ହେଲି ଇକୋ ଆଉ ସିଏ ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ। ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ସିଏ ହଉଛି ମୋର ହୁକ ଆଉ ତମେ ହଉଛ ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ। ଗୁଣ୍ଡୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛ ଗୁଣ୍ଡୁରି ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଇଥିବା ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ তুমি ভুলি ଯାଇଛ গুন্ডুরি। ସେ ସବୁ ମନେ ଅଛି ମୋର। আরে তিননাথ বজারে কিন ଦେଇଥିବା ସେ নেল পালিশ ভুলি ଯାଇଛ গুন্ডুরি। ଆରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଲଗେଇକି ଦେଖୁଥିଲି ବା। আরে বাবুলাল ସେ লেডিজ কর্নর কিন ଦେଇଥିବା ଅଳତା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛ ଗୁଣ୍ଡୁରି ତୁମେ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିପାରିବିନି ହେଲା ସବୁ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୁଣ୍ଡୁରି ଗୁଣ୍ଡୁରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୁଣ୍ଡୁରି ତୁମେ ଆଜି ଚାଲିଯିବ ଆଉ କାହା ଘରେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଜଳେଇବ। ଆଜି ମୁଁ ଭୁକୁଆଇ ରହିଯିବି ଏଠି। ତୁମକୁ 50 ଥର କହିଲିଣି ପରା ସିଏ ହଉଛି ମୋର ହୁକ। ହଁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ତମ ଆଖିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଡେଇଁଗଲା ପରେ ତମ ଆଖିର ଲୋକ ଇଲାକାକୁ ଟପିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ କେବଳ ଏଇ ହାତରେ ଦେବାଟା ସେ ପଦନ ବାବୁ ହାଉଜଙ୍କୁ ଦେବାଟା ବାପଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୋ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସହ ତମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି କୁହ ସେ ଗାଡି ହର୍ନ ବାଜିଲାଣି। ସେ କଥା କହୁଛି ଗୁଣ୍ଡୁରି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ମୋ ହୃଦୟ କଥା ଏ ହୃଦୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମର ସେ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନ ଗୁଣ୍ଡୁରି। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଉଛ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କଥା କହି ମନେ ରଖିବ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ଗୁଣ୍ଡୁରି। କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁଣ୍ଡୁରି। ଦିଅ। ବାପଟେ ଦଉଛି ଏଇଟା ତମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଖାଇବ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ଏଇଟା ମୋର। ସ୍ମୃତି ଏକରୁ ପାଜନ ସ୍ମୃତି ଏକରୁ ପାଜନ ଘର ତାର ନୁହେଁ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ଘର ତାର ଏଇ ଆମ ମନ। ଭାଇ ବାପା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଟଙ୍କାଟା ଦବା କଥା ୟା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଆଉ କାହିଁ ମାଲଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଲନି? କଣଟା ମାଲଟା କି ମାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ମାଲଟା କେତେ? କେତେ? 1,20,000 1,20,000 ହଁ ହଁ ଆଉ କହିଥିଲ ଗାଡ଼ିଟା ଦେବ ବୋଲି ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କହିଲି ନେବିନି ମୁଁ ତା ବାବଦରେ 85,000 ଟଙ୍କା ହଁ ସେଇଟା ସେ ଖେଳି ଦିଅ ମାଲଟା ଶିଖେ ନଦେଲେ ମତେ ପଳେଇବେ ବା ବାହାଘର ସରିଲାଣି ତୁ ଭୁଲି ଯା ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହବନି। ଦବନି ନା ନା ବସ୍ କଣ କଣ ଷଣ୍ଢ ଥର ଗାଈ ଫିଟେଇଲା ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଫିଟେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ତୁ ପଳେଇବୁ ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ୁଣା ଦେଇ ଘର କାନ୍ଦିଲାଣି ଗାଡ଼ିକି ଯିବ ବୋଲି ତୁ ଏଇନା କହୁଛୁ ମାନେ ପଳେଇବୁ। ଡିମାଣ୍ଡ ମାଲଟା ନ ଖେଳିଲା ଭଲ କିଏ ହଉଛି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏଇ ଦିନା ଦିନା ଛାଡ଼ 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 ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ?
ବେ ଇଏ କଣ କହୁଛି ପଳେଇବ ବେ पळेबो माने ମାନେ ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁରି କି ନବ ନାହିଁ डिमांड पैसा न देने पळेबो कହୁଛି बे बे पता नहीं पाकिस्तान के पाक साथ जिन पर से नापाक से पैदा हो गया सुकुरे की दूल्हा बन के इसलिए बच गया नहीं तो लाखों हो सके मैं सुनिए अंदर डाल के पीस पीस के उधर क्यों बना देता ବେ ତୁ ଏଟା ନିଜେ କହୁଛୁ ନା ୱାକିମ୍ୟାନ ବଜେଇ ଦଉଛୁ हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସାଣ୍ଡି ଯାଏ ଏ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ କାଢୁଛୁ ହଁ ଇଏ ଏମିତି ଖେଞ୍ଚିବି ତ ପେଟକୁ ଖେଞ୍ଚି 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 ଏମିତି କଣା କରିଦେମି କୋଉ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନବୁ କୋଉ ବାଟେ ପବନ ନବୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଏକାଥରେ कौन एमती कथा था कोची भाई ଦେଖେଉ କଣ ଚୋଲ ବୋଲ ପାଡ଼ ଦେ ଖାଲି ହୁଡୁ ହୁଡୁ ଦବଙ୍ଗ ଦବଙ୍ଗ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ଦବଙ୍ଗ ଦବଙ୍ଗ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ଦବଙ୍ଗ ଧୋତି ଫିଟି ଯିବ ଧୋତି ଫିଟି ଯିବ ର ତ ବେଳା ବହୁତ ଖରାପ ପଡିଲାଣି ଏଠି ମଜି ଗାଇଲୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ବେ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ଡିମାଣ୍ଡ ପଇସାଟା $1,20,000 ଗାଡି ବାବଦକୁ 50,000 2,05,000 2,05,000 ନେଇକି ଏଠୁ ଯିବୁ ହଁ, ହଁ ହଁ। ନହେଲେ ନହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଫିଟେଇଲା ପକା ପଗା ପଗା ଛେଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ କଣ ए ଏଇ जदि गुंडी आखिर लुह बइले ना तो घरे पछिते एते 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 थर हाणी भी तू गणी पारिबो निजको मन ବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିନା ମାନେ ତୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବହିବ ବେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭଉଣୀ ମୋର ଗୁଣ୍ଡୁରି କଣ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହଁ ମାନେ ଧ କହିତି ଯଦି ମୁଁ ଧାଇକି ଯାଇକି ସୁନା ହରିଣୀ ଧରି ଆଣିଛି ତା ଲାଗି ହଁ ହଁ ଖା କହିଲା ମାନେ କ୍ଷୀର ମହୁ ସରରେ ବୁଡେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ହଁ, ହଁ। ବେ କୁକୁର ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବେ ମାରନା ବେ, ପଇସା ଯୌତୁକ ମାଗୁଛୁ ବେ, ତୋ ଜୀବନ ବେ ଚିପି ଦେମି ମୋର ଜୀବନ ତୁ ଦି ଦିନ ହେଲା ଖାଇନେ ଭାଇ ମତେ ମାରଣା ଯାହା ତୁ ତ- କହୁଛ ପଛେ କୁହ ବେ କହୁଛ କଣ କୁହ ବେ ବେ ମୋ ଭଉଣୀ ହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ, ହଁ। ଦିନା ଆମ ଦିନା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପୁରା ସେଟିଂ ଓ। ତା ବାଦ ବି ମୁଁ କହିଲି ନା ଗାଁ ଝିଅ ଗାଁରେ କାହିଁକି ବାହା ହବ ପଦାରେ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ପଠଉଛି ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବି ତୁ ଯାଇକି ଦିନବନ୍ଧୁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ ବୋଲି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି शब्द कहिला भाई ତା ବାଦ ବି ତୁ ସାଲାଟି ଆସିକି କହୁଛୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ माट ବେ ମୁଡି ଦେବି ବେକ ମାଟି ଟୋଟାଲି ଦେବି। ବେକ କାଟି ଦେଇକି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁନ୍ଥି ଦିଆଯିବ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ दस्तारी पुडी ମୋ ଭଉଣୀ ତୋ ଘରେ ଯାଇକି ଯଦି କାନ୍ଦିବ ମାଉଜର ନଗେଇଦେମି କାନ ମୁଣ୍ଡାରେ ତୋଳି ପାଟିରେ ମାନେ ମାଉଜର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ବୁମା ଫିଙ୍ଗିକି ଉଡେଇଦେବି ତୁ ତ ସବଂଶ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ମୋଟର ତକାତେ ଉଡିଯିବ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କହେ ତୁ ନା, 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 ମୁଁ କି- ହଁ, କିଛି କହୁନୁ କିଛି କହୁନୁ ବେ ମା ଧରୁନୁ ତା ମାରିଦବା ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ନା, 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 ମାରିଦବା ନା, ମାରଣା ଯାହା କହିବା କଥା ଭାଇ କୁହ। ହଁ? ଭାଇ ତାକୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଯିବୁ ହଁ, ଭଲରେ ନେଇକି ଯିବୁ ହଁ, ନେଇକି ଯିବି। ସୁଖରେ ରଖିବୁ ହଁ। ଦିନେ 5 ପଇସାଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁନି ନା, ନା, ନା। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଲା ମାନେ ତୋ ଜୀବନ ଦୀପ ନିଭିଯିବ ବୁଝିଲୁ ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି କଣ ବୁଝିଲୁ ଏ, ଆଜିଠୁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ନିଜ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବିବି ବାସ୍